Ala guys, ayaw niya sana mag-boxing guys, tinulak ng mga kasama niya maglaro. Ala, tinulak ng kasama niya maglaro, ayaw sana. Basta may edad, ibugahan ka. Susugin na ka. Nakit sa mga Ala, laki ng kalaban, laki ng kalaban. Bal kontra na guys. Bal kontra na. Bal kontra na. Siya guys, so, ayaw sana maglaro pero tinulak ng kasama niya, napasubo tuloy. Tingnan natin guys, tingnan natin laban, maganda laban to guys. Oh, wala pa sapatos siya, nakapaa. Pero marunong mo guys. Huwag kayo sisiguro, marunong to. Magtangduay lang yan pero pa. Naglaban to guys, yan guys, okay, sobrang taas kalaban niya guys. Ayaw niya sana lumaban, tinulak ng kasama niya, papasok sa ring. Binuhat guys. Binuhat ng kasama niya, papasok sa ring. Ano, nakapantalon pa siya, nakasa sinilas yan. Tingnan natin guys. Hindi basta-basta yan! Bantam yan guys! Oh, dipinsa! Hindi mo madali-dali yan! Body shot oh! Boom! 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 Napor! Mouthpiece ba? Nakachinilas na. Nakapantalon pa. Beres pa, senior na. Hindi mo madali yan. Hindi mo pwedeng madaliin yan. Si Bantam. Dipinsa yan. Oo. Yun, lakas oh. Hingal na yung bata natin, hingal na. Body shot. Yun. Tapol. Yun. Wala. Tigas. Hindi pwedeng madaliin yan si Bantam. Ano? Nakapantalon. Kailangan guys. Nakapantalon ha, chinilas. Wala pa mouthpiece. Yun oh, likod. Hindi matablan yan. Wala. Pakyawanan. Oh. Yan. Pangtanduay lang guys, pangtanduay. Yan. Matibay. bata versus veteran. Oh! Wala na angin. Bakbak. Oke, sulit. Sulidan saya, sulidan. Wala di na. Yan guys,
bantam guys. 5 lang yan. 5 ulit, 5'1 lang height yan guys. 5'1. Kalaban niya 5'7. Napilitan. Oh, salag yan, salag. Salag. Ayan o. On, ayan, ayan, wala, ayan. Ayan na. Ala. Bo. Tumawa na. Tirano. Are! Bundak, 120! Ala, oh! Ah, ala, ala! Ala! Bilang na naman, dalawang bilang na. Woo! Wow! Napasubo. Akyat na gud mo, gay. Sinilas na. Sinilas pa. Santiago eh. Yung namista ka lang. May Santiago boss. Tapos binuhat din ang kasama ang papunta sa ring. Surrender kalaban guys, wala na. Nawala na kalaban, surrender.